بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع في الامتحانات. الوغ في هاد لا فيديو غادي نحاول ان شاء الله نهضر بزاف بالدارجه، داكوغ، وغادي نحاول نخدموا ان شاء الله فيا ان بوتي اكزرسيس، نخدموا l'établissement tableau de retraitement et reclassement, bilan financier, fonds de roulement liquidité et les ratios. Je vous invite à télécharger l'exercice, d'accord, qui est dans la vidéo. Il est préférable de faire l'exercice soit d'une manière individuelle ou par groupe, ou après bien sûr tu fais la vidéo. Ou là عندكم شي ملاحظة et عندكم deux solutions, donc إما اتصلوا بيا بالواتساب، d'accord, تخلوا لي ان اوديو ولا ان ميساج وانا غادي نجاوبكم، ولا vous laissez un commentaire في la chaîne, d'accord. مرحبا، انا je suis à vos services. D'accord, alors on commence. Vous pouvez télécharger l'exercice, il est en bas de la vidéo. Alors, ala barakatillah, déjà, quand vous les exercices, donc, la démarche, pour présenter le bilan financier, il un bilan comptable, ou les retraitements. Donc, alors, ce travail, on peut le simplifier par l'établissement du tableau de redressement et reclassement. Donc, je dois reporter les valeurs du bilan comptable vers le tableau de retraitement. La première chose à faire, c'est la première remarque à faire, c'est que les actifs, leur montant net, mais chez les montants bruts. Donc, l'exercice, alors, total de l'actif immobilisé, c'est 3 millions ou 934. Alors, VE, هما les valeurs d'exploitation ou là les stocks. La valeur est 1 878 000. Alors VR, هما les valeurs réalisables ou les créances. En fait, يعني هما la classe 3 محيد منهم les stocks. D'accord. VD, هما les valeurs disponibles ou là les disponibilités ou la trésorerie active ou la trésorerie. D'accord, c'est pareil, حيت ما كاينش un tableau normalisé. D'accord. Alors, le machine le passif, quand on se alors, CP, les capitaux propres, le machine le bilan comptable, les capitaux propres et les capitaux propres assimilés. Donc, on a la vidéo sur le bilan financier. D'accord. Le détail en moyen terme, en fait, quand tu as la classe 1, quand tu as les capitaux propres assimilés. غتعطينا 3 مليون و160 ألف. D'état court terme, en fait, هي la classe 4 ou la trésorerie passif. هنا, enfin, d'état court terme, au moins l'ensemble des dettes exigibles à court terme, بما فيهم trésorerie passif. Ok, مزيان. حتى نقوم بهذه العملية، شنو كنديروا من بعد؟ Alors, il faut commencer par les retraitements automatiques. اللي هما généralement 3، نرجع لهم en détail. واخا. Retenir deux principes. On a pour présenter le bilan financier, on a à pratiquer deux principes. Le premier principe ou le principe de redressement. Je ne sais pas le principe de redressement. Les éléments de l'actif, principalement ou du passif, doivent figurer dans le bilan financier pour leur montant actuel. D'accord? Mais le montant comptable. C'est très simple. غادي نقارن دائما لا فالور اكطويل مع لا فالور كونطابل. بلا كانت لا ديفيرونس بوزيتيف راه بلو فاليو غتزاد في لي كابيتو بروبر، ما كانت نيجاتيف غنقسم لي كابيتو بروبر، و بيان سور غنقسم ليليمون كونسيرني. دوزيام برينسيپ قلنا هو البرينسيپ دو reclassement. يعني les éléments de l'actif, on va les reclasser en fonction de leur liquidité, ou les passifs, on va les classer en fonction de leur exigibilité. C'est deux principes اللي كتعرفوهم déjà. D'accord. Alors نعاود لخدينا l'exercice كما قلت، نقلب في l'exercice على les retraitements اللي كنسميو retraitement préalable ou la automatique. Le premier retraitement هما le retraitement des actifs fictifs ou la l'immobilisation non valeur. هادو c'est des éléments qui n'ont pas de valeur. Donc شنو خصنا نديرو؟ On doit les retrancher de l'actif mobilisé
Et on doit aussi les retrancher des capitaux propres. C'est simple. Les plus-values qui sont les capitaux propres ou les moins-values qui sont les capitaux propres. D'accord. Le deuxième retraitement, il y a l'impôt latent ou l'IS latent sur les capitaux propres assimilés. D'accord. Quand je fait la vidéo sur le bilan financier, alors je nous dire l'impôt latent à la subvention provisoire réglementée qu'on حيدوها من les capitaux propres. Je suppose que l'IS 30%. D'accord. تشدوا les subventions d'investissement plus les provisions réglementées وضربوها في 30%. هذه ضريبه غنخلصوها prochainement. Donc غنحيدها من les capitaux propres وغنزيدها في des accords terme. Dans certains retraitements كاين des analystes qui يزيدها في des talons moyen terme, c'est aussi juste. D'accord. Le retraitement suivant, il y a l'écart de conversion passif. Comme vous savez, l'écart de conversion passif représente des gains et non pas des pertes. Il représente des gains qui sont les capitaux propres. وكنقصوهم من البلاصه فين كانوا مثلا بحال دابا في ليكزيرسيس عندكم واحد 90000 هي écart de conversion passif sur élément stable راه فوق من الفورنيسور وعندنا واحد 30000 كاينه في لا كلاس 4. الوغ يعني غير كنعاود ناكد في ليكزيرسيس دائما كنقلب على هاد الثلاثه. الوغ ملي تندوزو ابري كناخذ ليكزيرسيس ديالي داكور. Je pense que vous l'avez déjà téléchargé ou l'avez. D'accord, on a l'exercice قدامي. نخدموا دابا les opérations. Alors, نقرا l'opération الاولى. Alors, l'opération 1 vous dit que le fonds commercial est estimé à 200 000. هذا غنطبقوا le principe de principe de redressement. دابا le fonds commercial réellement كيدير 200 000 alors qu'en comptabilité ما كاينش. C'est-à-dire sa valeur comptable est égale à 0. Donc في حالة ما donc si entre parenthèses في حالة ما لا بعناه كنسموه le prix probable de cession غنبيعو 200 000. donc خصو يبان في la valeur بالbilan actuel entre خصو يبان اش 200 000. c'est très bien. donc automatiquement le patrimoine de l'entreprise كيتزاد 200 000. alors le retraitement الثاني on veut dire que la valeur actuelle des recherches engagées par l'entreprise est 1,5 fois de la vente. Ben, la même chose, le principe de redressement. غادي نقارنوا la valeur actuelle des recherches et développement مع la valeur comptable. تقول لك بان la valeur actuelle كيمثل 1.5 من la valeur comptable. d'accord ها هي. d'accord غنقارنها مع la valeur comptable. donc عندي اش مزيان عندي une plus-value de 240 اللي غتزاد في les capitaux propres. D'accord. شوف peu importe la méthode كيفاش غتخدمها mais l'essentiel هو خصني نلقى 240 000. غتقدر تقول لي استاذ راه باينه بانها راه زايده 50%. je suis tout à fait d'accord. غير هو نحاول ما امكن كاين سيغتان اوبيراسيون اللي ضروري دوز من هذا الباساج يعني خرج لا فالور اكطويل وقارنها مع لا فالور كونطابل. le retraitement suivant on vous dit que la valeur finale des terrains et de 250% de leur prix d'achat. Yani la valeur finale, le prix de vente du terrain est estimé à 250% de leur prix d'achat. Alors, نفس la logique. يعني ناخذ la valeur actuelle اللي هو 300,000 في 2.5 هيا ونقارنها مع la valeur comptable. انا خديت la démarche la plus simple. Donc كاين plus value ديال 450,000 تزاد في l'actif mobilisé وتزاد في les capitaux propres. L'opération 4, on vous dit que les constructions sont estimées à 140% de leur valeur nette. Ben, c'est très simple, يعني la valeur actuelle زايدة بالvaleur comptable, على la valeur comptable, pardon, 40%. Voilà, 360. Les opérations سهلين. غير شوف انا كنتمنى ان في لي زيكزامان الا تعطاكم ان اكزرسيس بحال هذا نحاول ما امكن يعني نغوبورتي ليغور من يعني قد ما قدرت. ستادير هنا مثلا هاد لي زوبيراسيون هادو ساهلين. داكور. باغ كونطخ هاد لوبيراسيون سيفونت نقد نوقفها شويه. دونك هنا on vous dit que la dépréciation réelle du matériel de transport
pour un camion devrait être de 12% l'année. L'amortissement constant est calculé autour de 10%. Alors, la valeur brute de 100 000, cumul amortissement 60 000. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? La société a pratiqué un amortissement autour de 10%. Mais réellement, la dépréciation, ça se compte 12%. Maintenant, ça, dépréciation, c'est une perte. إذن معنى آخر la perte comptabilisée هي 10% ولكن la perte réelle ça se compte 12%. دونك شنو خصنا نديرو مزيان يعني خصنا نحسبوا لامورتيسمون غير نقارنوها مع لامورتيسمون كونطابل. دابا لامورتيسمون كونطابل عندنا هي شحال؟ هي 60000. خصنا نحسبوا لامورتيسمون اكطويل بلوتو غيال واخا. الوغ هاد لامورتيسمون غير خصها تحسب ب 12%. مزيان بقى عندي المشكل دابا لا ديوغي. داكوغ اذا الا طبقتوا لا فورمول يعني سيغما امورتيسمون كتساوي فالور دوريجين فوا لوطو فوا ان. يعني فالور دوريجين هو 200000 لوطو هو 10% وسيغما امورتيسمون هي 60000. غتلقاو لا دوري هي 3 سنين. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبوا لامورتيسمون غيال ب 12%. يعني هي اش هي 200000 في 12% في 3 ناقص اش ناقص 60000. غادي نلقاو هي 12000 ولا tout simplement حيت la société a pratiqué un taux de 10% alors qu'il fallait pratiquer un taux de 12%. كاين الفرق ديال c'est-à-dire 2%. دابا كيبقى هنا فين كاين ليغور. هنا لامورتيسمون غادا تزاد بشحال؟ ب 12000. ما غاديش ندير هنا بلوس نو باسكو الا تزادت لامورتيسمون راه لا فالور دو ليموليزاسيون كتنقص. هنا ردوا البال. داكوغ نعاود الا تزادت لامورتيسمون لا فالور دو ليموليزاسيون كتنقص. داكوغ 12000. اوكي هاد لوبيراسيون لي شويه. Donc on peut dire que ça demande un peu d'effort. Alors l'opération suivante, on veut dire que la provision constatée sur les titres de participation doit être diminuée de 40%. دابا واش غندير moins ولا غندير plus؟ مزيان غندير plus لان علاش؟ حيت الا نقصت لا بروفيزيون لا فالور دي تي بي كتزاد. دونك ديما ريزونيو كنقولوا امورتيسمون بروفيزيون لا سو سون دي بيرت. اذا لا نقصت لا بروفيزيون لا فالور دي تي بي كتزاد. سي تري بيان. اللي بعد منا on veut dire que la provision constatée sur les TVP doit être augmentée de 25%. Donc هنا 25% de 20 ça fait 5000. دابا هنا واش غنديرو plus 5000 ولا moins 5000؟ مزيان moins 5000. علاش؟ حيت الا تزادت لا بروفيزيون اللي هي كتعني بيرت لا فالور دو تي في بي كتنقص. سي تري بيان. دونك عندنا هنا اون بيرت يعني probable de 5000. مزيان. Alors, le retraitement suivant, le stock outil s'élève à 125 000. هذه opération classique خدمتوها ما كاينش فيها مشكل. C'est un stock durable ولا stable. غادي نحيدوه من les stocks ونزيدوه في l'actif. Le stock sans valeur, la même chose, parce que la valeur actuelle ديالو هي 0, alors que déjà il est comptabilisé à 42 000. Il faut l'éliminer des stocks et l'éliminer des capitaux propres. Retraitement facile. D'accord. نكملوا la suite. Alors on vous dit que la moitié des titres et valeurs de placement, les TVPA, sont facilement cessibles. مزيان. كنعرفوا بأن les TVP, s'ils deviennent facilement négociables, d'accord, ou la escomptables, alors كنحيدوهم من الفالور رياليزابل. مزيان. شنو كندير لهم؟ كنزيدوهم في الفالور ديسپونيبل ولا في التريزوري باش بلا فالور بورسيير، يعني بالثمن اللي نقدو نبيعوهم بهم. في هاد ليكزامبل on peut les vendre à 90 000. الفرق ما بين المونطون اللي كاين فالور رياليزابل وما بين الفالور المونطون اللي كاين فالور ديسپونيبل constitue اما une perte ولا un gain.
إلا كانت perte راه غنقصوها من les capitaux propres. Bien sûr كان كاع غنزيدو في les capitaux propres. Donc سهل à retenir. نحيدو les titres من valeur réalisable ونزيدوهم valeur disponible باش le prix de vente probable ou la différence, d'accord, entre le montant des TVP et la valeur boursière constitue imma un gain ou une perte. إلا كانت gain غتزاد في les capitaux propres, كانت perte غتنقص من les capitaux propres. Alors on vous dit toujours pour la même opération que la valeur, l'autre moitié est difficilement négociable à moins de 12 mois. Donc l'autre moitié est difficilement négociable à moins de 12 mois. كتولي بحال titre de participation نحيدها من الفالور réalisable ونزيدها في l'actif immobilisé. Alors l'opération suivante, les prêts immobilisés récupérables à moins d'un an, 20 000. Donc principe de reclassement. Donc là c'est très simple. نحيدهم من l'actif immobilisé ونزيدهم من الفالور réalisable. Alors l'opération inverse, alors les créances sur les clients à plus d'un an. Il y a 60 000. Là, très simple. D'accord? نحيدهم من les valeurs réalisables ونزيدهم في l'actif immobilisé. L'opération 12, autre des deux financements à moins d'un an, 55 400. Donc ça devient bien sûr des dettes exigibles à court terme. قل من عام نحيدهم من dettes à moyen terme ونزيدهم dettes à court terme. هادو les opérations اللي بساط انا غندوزهم rapidement. D'accord? Alors, l'écart, l'opération suivante, 40% de l'écart de conversion actif sur éléments stables n'est pas couvert par une provision. Là, il faut s'arrêter un moment. On a l'écart de conversion passif représente des gains. يعني كنحيدهم إما la classe 4 ou la classe 1 ou كندير les capitaux propres. Par contre, l'écart de conversion actif, là, il représente des pertes. Le surplus comptable, il représente soit une diminution de créances ou une augmentation de dette. Ce sont des pertes. Ce sont des pertes probables. Normalement, il y a qu'un écart de conversion actif qui est ma provision. D'abord, dans l'exercice, il y a qu'un déjà provision, déjà couvert. Donc, je nous can dire le retraitement, on va éliminer donc les écarts de conversion actifs qui ne sont pas couverts par une provision. Donc je nous نديرو تنحيدهم يا اما من l'actif mobilisé ولا من الفالور réalisable على حسب فين كاينين وتنحيدهم من les capitaux propres. D'accord? Alors on vous dit que le résultat de l'opération 14, le résultat de l'exercice N sera réparti comme suit. 20,000 dirhams pour les réserves légales, 30,000 dirhams pour les réserves facultatives et le reste distribué aux actionnaires. Ben سهلة دوك غادي ناخدو le résultat de la société اللي هي 120,000 ونحيدو منها la réserve légale ونحيدو la réserve facultative, le reste il sera distribué aux dividendes. Donc les dividendes كنحيدوهم من les capitaux propres وكنزيدوهم في الديتا كونطابل اللي خصهم يتفرقوا au cours de l'année suivante. D'accord? Alors ensuite, l'opération 15, on vous dit que le compte client comporte une créance irrécoverable, d'accord, mais qui n'a pas été comptabilisée, de 10 000. L'opération suivante, on vous dit que l'opération 15, le compte client comporte une créance irrécoverable. C'est une perte. Et en plus, cette perte n'a pas été comptabilisée. Donc, je nous dis, voilà, il faut l'éliminer. Mais les valeurs réalisables et l'éliminer des capitaux propres. Ok. Alors, l'opération suivante, vous dit que le compte associé créditeur comporte 10 000 dirhams bloqués. Bah, bloqué, ça veut dire نحيدها من dette à court terme ou غنزيدها في dette à long et moyen terme. Ensuite, 50% de l'écart de conversion actif sur éléments circulants n'était pas couvert par une provision. Donc, بحال l'opération هذه اللي فيها 8000 الفرق اللي كاين وان هاد 8000 حيدناها من لاكتيف موبيليزي وهذه غنحيدوها من الفالور رياليزابل ونحيدوها bien sûr من les capitaux propres. L'opération 18, on vous dit que le plafond
d'escompte est fixé par la banque à 15 000. مزيان. Qu'est-ce que ça veut dire? Plafond d'escompte. كتعني بأن la société عندها الحق تبيع les effets, bien sûr la banque, ولكن avec une certaine limite. دابا في هذه الحالة la banque عطيه l'entreprise un plafond de 15 000. D'accord. دابا la question, إلا كانت la société عندها des effets في البورتفوي اللي تقدر تبيعهم ولكن المونطون ديالهم كبر من 15,000. إذا هنا ما يمكن تبيع إلا 15,000. ولكن إلا كانت العكس لا بونك عطي ان بلافون دو 15,000 مي لي زيفي اللي عندها قل من 15,000. إذا ما يمكن تبيع إلا هذاك المونطون دي زيفي ديسپونيبل. شنو معنيتها؟ في ليكزيرسيس إلا عطاك البلافون ديسكونت وعندك ان مونطون دي زيفي اللي كاين في البيلون كتاخد لو مونطون انفيريور. C'est clair? Et donc, je vous l'opération. Le plafond d'escompte est fixé par la banque à 15 000. Vous dites que les créances clients matérialisées par des effets de commerce sont de 12 500. Voilà, c'est bien. On tient le plafond d'escompte, on a les effets qu'on peut escompter à tout moment. En fait, qui comme de, c'est bien, comme de la liquidité. Et donc, je n'aurais rien dire. مزيان غنحيدهم من الفالور ريزابل ونحيدهم من الفالور ديسپونيبل. ولكن واش نحيد 15,000 ولا 12,500؟ داكوغ مزيان غادي نحيد 12,500. علاش؟ باسكو سي فري لا بونك عطيني 15,000 كوم بلافون ولكن انا لي زيف اللي عندي في البورتفوي يلاه 12,500 دونك ما يمكن نبيع الا 12,500. سي بون سي تري بيان. Donc 20% des emprunts aux établissements de crédit sont remboursés dans 5 mois. C'est très simple. D'accord, غادي ناخدها نحيدها من dette à long terme ونزيدها في dette à court terme, c'est très simple. Alors, l'opération suivante, l'opération 19. Vous dites que 20% des emprunts seront remboursés dans 5 mois. Là, c'est très simple. Donc, ils deviennent bien sûr, des dettes à court terme. نحيدهم من dettes à long terme ونزيدهم في dettes à court terme. Plus encore, كيقول لك واحد 10% ne sera jamais remboursé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? بحال ربحتيها. يعني حتى au niveau comptable كي غادي نديرو لها غادي نديبيتي un emprunt ونكريديتي un compte de produit. شوف, lorsque je vais créditer le compte de produit, الريزولتا غادا تزاد وفي كاين الريزولتا كاينه في لي كابيتو بروبر. اذا شنو غادي ندير؟ هانت شنو قلت ديبيتي ان امبران كتعني نحيدها من ديت لون تيرم وغنزيدها في لي كابيتو. alors 10% des provisions pour risque et charge sont sans objet. Les provisions pour risque et charge 570,000. 10% il devient sans objet. donc ندير لي donc شنو غندير؟ 10% كتعني 57,000 غنحيدوها من ديت لون تيرم. Alors, le montant de provision, le montant de l'IS, les capitaux propres, ou le montant de l'IS, يمشي لديت à court terme. هنا je suppose بأن l'IS 30%. D'accord? في الامتحان اللي عندك l'IS 10%, c'est simple, غادي دير 90 10. مزيان, ندوز le retraitement suivant. Alors, on vous dit que même opération, l'opération 20, 20% يعني des provisions pour risque correspond à une provision pour impôt non déductible exigible en N plus 1. يعني que la provision غادي تخلص في N plus 1. يعني ولات une dette entre parenthèses certaine ou exigible à moins d'un an. donc شنو غادي ندير؟ باغا نحيدها من dette à long terme ونزيدها في dette à court terme. Opération 21, une dette de 3,000 envers un fournisseur ne sera jamais réglée. بحال داك l'emprunt non remboursable. يعني خص نحيدها من dette à court terme مزيان ونزيدها في les capitaux propres. D'accord? L'opération 22, on vous dit qu'une autre provision pour risque et charge de 4,000 est sans objet. Alors, autre provision qui est dans la classe 4, la rubrique 45. Alors, autre provision de 4,000 devient sans objet. مزيان.
Alors, on a un fardeau بأن الياس هو 30%. دابا هاد autre provision il devient sans objet. شنو خصنا ندير؟ خصنا نحيدها من ديت à court terme. D'accord? Moins. ونديها للكابيتال بروبر. مزيان؟ ولكن الا كان الياس خاصني نقص المونطون ديال الياس دي كابيتال وردو لديت à court terme. سيتادير انا حيدت 100 ناقص 100. داكوغ؟ وعاود رديت 30. اذا شحال نقصت؟ مزيان نقصت 70%. اذا نحيد 70% من ديت à court terme وغنزيدها في لي كابيتال بروبر. D'accord? Alors, le reste des autres provisions correspondent à des risques lointains. يعني هادو c'est des provisions justifiées ولكن le risque est lointain. يعني شنو كتعني risque lointain؟ ولا أكثر من عام. فهذاك المونطون اللي بقى d'accord غادي نقصوه من ديت à court terme ونزيدو في الديت à long terme. Donc désolé زربت شي شوية لأن لي زوبيراسيون تقريبا ساهلين شوية. داكوغ بغي واللي عنده شي ملاحظه راه ما كاينش مشكل ولا سؤال يتصل بيا بالواتساب ولا خلي لي كومونتير تحت لا فيديو. داكوغ مزيان. انا جو في لو توتال بيان سور دونك عادي اللي هو المونطون كونطابل بلس لي مونطون دي روتريتمون. ابري اون بريزونت لو بيلان فينانسي اللي هو سونيكو لو روبور. داكوغ البيلان فينانسي راه لي مونطون يعني اون شيفر et en pourcentage ou le pourcentage مثلا هاد 58% هي l'actif mobilier sur total actif ainsi de suite. OK دابا البيلان فينانسي في حد ذاته c'est pas une fin ماشي نتيجة هو غير وسيلة. C'est un outil qui va nous permettre d'apprécier la liquidité et la solvabilité de l'entreprise via bien sûr le fonds de roulement et les ratios. ندوزو l'étape اللي بعد منها. دابا on va calculer. Alors, généralement, on vous demande de calculer et commenter le fonds de roulement liquidité. D'accord? Alors, le bilan financier, c'est un document, d'accord, présenté par qui? Par les actionnaires ou par les banquiers. D'abord, les banquiers, normalement, ils s'intéressent à deux choses. Ils s'intéressent à la liquidité et à la solvabilité. Ou les actionnaires, ils s'intéressent principalement à la valeur, ce qu'on appelle actuelle de la société. C'est-à-dire que la valeur actuelle de la société, c'est les capitaux propres. إذن إلا خدينا التوتال actif moins total dette, أتعطينا l'actif net réel. Il y a donc la partie qui revient aux actionnaires en cas de liquidation. فهمناها حيت هاد لا سوسيتي اللي بعناها شحال غنبيعوها 8 مليون و635 الف ياك لاكتيف ولكن خصنا نخلصوا لي دات. دونك شنو غادي يبقى لي كابيتال بروبر. مزيان واخا اوترومون دي الا شفنا دابا في لو كوتي بونكي البونكي يعني est intéressé par la solvabilité. شنو هي la solvabilité؟ قلنا هي la capacité de l'entreprise de payer toutes ses dettes باش moyennant son actif. Et de la solvabilité راه هي total actif moins les dettes. Donc هي les capitaux propres. إذا اللي حسبنا total dette total actif moins total dette ولقينا différence positive, on peut dire que l'entreprise est solvable. D'accord? واخا نخليو هادي لان في لي زيكزام ما كتعطاش بزاف. اللي كتعطا هي الفون دو رولمون ليكيديتي. دابا الفون دو رولمون عندكم جوج ديال الطرق. يا اما تحسبوه باغ لو او دو بيلون ولا تحسبوه باغ لو ما دو بيلون. الا حسبتوه باغ لو او دو بيلون كناخدو لي كابيتو بروبر بلس لي ديت الومونتير موان لي زيموبيليزاسيون. داكور الا حسبناه بلو با دو بيلون هما لي ستوك plus les créances, plus les disponibilités, moins les états court terme, y compris bien sûr trésorerie passif. Ça donne la même chose. ولكن le commentaire qui يختلف. دابا اللي حسبنا الفون دو رولمون بلو دو بيلون attention ما كاينش نسميه فون دو رولمون فونكسيونيل. Parce que la différence بيناتهم c'est la base de calcul. Le fonds de roulement fonctionnel est calculé à partir du bilan fonctionnel. D'accord, c'est-à-dire avant retraitement, avant répartition de bénéfices, ولكن le bilan ولكن le fonds de roulement liquidité ou la financier est calculé à partir du bilan financier.
يعني bilan comptable après avoir fait un certain nombre de retraitements. مزيان. دابا إلا حسبنا الفون de roulement بلو دي bilan اللي قلنا اش هي لي كابيتال بروبر بلس تيتالون مونتير موان ديت موان ايموبيليزاسيون عطاتنا 493300 نفس المونطون غير كما قلت الكومونتي كيختلف في هذه الحاله نقول بان لا سيتوياسيون فينانسيير دو لونتربريز est équilibrée, d'accord, parce que les ressources stables couvrent les emplois stables. Voilà. ولكن le fonds de roulement calculé par le bas du bilan signifie autre chose. واخا نفس المونطون. Le bas du bilan كندير la différence ما بين كما قلنا les stocks plus créances plus les disponibilités moins des accords termes. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Le fonds de roulement positif. L'entreprise est capable de payer toutes les dettes à court terme. باش moyennant son actif circulant. Ok? مزيان. غادي ندوز لي راسيو. هنا اختاريت quelques ratios donc ما كايناش une liste يعني bien définie. Alors le premier ratio ou le ratio d'autonomie financière le capital propre sur total passif, on peut le calculer d'une autre manière. Alors on a d'après l'exercice c'est égal à 38%. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le ratio est très élevé, donc l'entreprise est autonome, tout simplement. Ce ratio est élevé, ce qui traduit que l'entreprise dispose d'une grande autonomie financière. Le ratio suivant, le cours des ratios, même que je ne dis des ratios, des ratios qui se complètent. Le deuxième ratio, est-ce que l'entreprise peut s'endetter? Ouais, il y a logique, quand l'entreprise est autonome, elle peut s'endetter. Donc, alors, la capacité d'endettement, c'est les capitaux propres sur la classe 1, sur les capitaux propres plus d'étalon moyen terme. Généralement, ce ratio doit être supérieur à 50%. Et là, le est supérieur à 50%, à deux phrases. L'entreprise peut s'endetter parce que le ratio est supérieur à 50%. Deux phrases. D'accord? Alors, solvabilité. On a la capacité de l'entreprise de payer toutes ses dettes moyennant son actif. Et de nouveau l'actif, et effectivement, moins les dettes. Alors, là, en ratio, on l'actif sur les dettes. Normalement, il doit être supérieur à 1. L'exercice est supérieur à 1. Juge dit le jomal. Angolo, ce ratio est supérieur à 1, donc l'entreprise est solvable. D'accord? Alors, ratio de couverture des immobilisations, ou le ratio de fonds de roulement, d'accord? Il y a la classe 1 sur la classe 2. Normalement, c'est logique, elle doit être supérieure à 1. La créance supérieure à 1, on peut dire que l'entreprise est équilibrée financièrement parce que les ressources stables couvrent les emplois stables. Alors, le ratio de capacité de remboursement, normalement, on peut le calculer par détaillement terme sur la CAF. La CAF, j'ai opté pour ce ratio, le capital propre sur détaillement moyen terme. Bien sûr, c'est supérieur à 1. Et la règle générale, خاص دائما يكونوا les capitaux propres كيمثلوا أكثر من النص ديال la classe 1. D'accord? قلنا supérieur à 1, on peut dire que l'entreprise peut rembourser les dettes à terme à l'aide des capitaux propres. Voilà l'autre famille des ratios, les ratios de liquidité. Les ratios de liquidité, bien sûr, la liquidité, c'est la capacité de l'entreprise de payer les dettes à court terme, par son actif circulant. Donc, on a ces trois ratios sont standards, d'accord? Qui est le ratio de liquidité générale, les stocks plus les créances plus les disponibilités sur dettes à court terme. Ok, la liquidité réduite, il y a uniquement les créances et les valeurs disponibles sur dettes à court terme. Ok, la liquidité immédiate, il y a les disponibilités sur dettes à court terme. Là, les trois ratios qui sont les dettes à court terme. D'accord? Alors, on a les trois masses à chaque fois que j'élimine une masse. Le double ratio l'oul.
Alors, logique, لأن les éléments de l'actif circulant, ils doivent être supérieurs au delta court terme. Donc, c'est ce ratio supérieur à 1. Bien sûr, quand le fonds de roulement est positif, quand l'entreprise est capable de rembourser toutes les dettes à court terme moyennant son actif circulant. Parce que le ratio est supérieur à 1. كي يجي السؤال اللي بعد منه تنقولوا واش لا سوسيتي تقدر تخلص لي ديت كور تيرم بلا ما تبيع لي ستوك. اذا هنا كان اليمينو لي ستوك اش بقات لي كريونس بلس لي فالور ديسپونيبل سور دي تا كور تيرم. الا لقينا هاد الغاسيو سوبيريور 1 داكوغ شنو غادي نقول وانا مزيان غنقولوا بان لي كريونس et les valeurs disponibles suffisent à l'entreprise pour rembourser les dettes à court terme. Ou là, l'entreprise peut rembourser les dettes à court terme sans liquider les stocks. Et de في هذه الحالة لا لاحظوا معايا بأن les valeurs réalisables et les valeurs disponibles ما يمكن يعني نخلصوا بهم إلا 61% من les dettes à court terme. Ça veut dire باش لا سوسيتي تخلص لي dettes à court terme كاملين خصها تليكيدي une partie du stock. Alors, السؤال الثالث اللي بعد منه تنطرحو سؤال اخر. alors هذاك لي فالور ديسپونيبل عندنا شحال ممكن يرمبورسيو من ديتا كور تيرم. داكوغ هنا لقينا 13% كتعني بان 13% ديال لي ديتا كور تيرم يعني وي effectivement وي peuvent être remboursés immédiatement. bien sûr هذا لو troisième ratio هو مهم ولكن من الاحسن تنكملوا بواحد دو زوت راسيو اللي هما لو راسيو دو كريدي كليون اي كريدي فورنيسور باش كنعرفوا دون لو طون اسكو سو راسيو va s'améliorer et va se dégrader. واخا جو ميكسبليك دابا الا كانت مثلا لا سوسيتي لي كليون تيخلصوها كونطون وهي كتخلص لي فورنيسور دون 2 3 موا يعني هاد الراسيو هذا يبقى il va s'améliorer avec le temps. alors العكس غتكون ماشي مزيانه بالنسبه لا سوسيتي مثلا بحال دابا لي كليون تيخلصوا على 3 شهور وهي كتخلص لي فورنيسور كونطون هنا يكون عندها بروبليم دو تريزوري. حاولت نختصر شويه الشرح ونتمنى هذا الفيديو يعاونكم في لي زيكزامان ديالكم. يعني هاد لا بارتي اناليز دياغنوستيك فينانسي بالنسبه لي انا ما غاديش نبقى نطريطيها في لاشين غادي ندوز للكومبيتونس واحده اخرى ان شاء الله. غادي نحاول نبدا لي لوجيسيال دو جيستيون غادي نبدا بالسيج كونطابيليتي ومن بعد غادي نبدا بالسي جيستيون كوميرسيال. دونك غنوجد لكم بزاف ديال لي فيديو داكوغ والله يوفق الجميع ونتمنى الله سبحانه وتعالى ينجحكم والله يرزقنا العافيه في الدنيا والعفو في الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.